Znachtivikește bozungaut nabester sevgetsauti mekum kum efir informațion ravagdabun studii geberate Irina Raydianol sibirte ravagda seyrak dertzi matil. Dăvânem sentyabrın Respublikaya bun abun valtırset berek bunun parade generalun repetiții. Kodargum nebestere suhter kum teyseyi abun kuaysay sercitene sankenin zgurete bun. Avziste mebronza Maydan Tavrasiye çempionatı vaqti barqa biz xastayni sportsmen tanvet xorzentist. Խոսքենեն ռաս տակտիկար ավզարեն ամասա խուսար իրստույնակ կալիգատան բա խոսքենեն Ուինեսանն Ռեսպուբլիկա մարսդստե դոկտոր տասագաթ իրստունայ Սամայ կորոնավիրուս ինֆեկցիա նաբստե տերիտորիալ մա փարախատվա Ուայթխայ վդոն սեֆալ տերցինադալ ախոր կենզստն Ռեսպուբլիկայի դոկտորը ورسی من پادسا خادون آرن که بایگوم مگسکن ریسپوبلیکا مرسدس تساگاتی رستوی نگ دختر تا سمه بستون در بازون کارونا ویروس نخمه فلو نفادتن و دوم میستر فلترزینات اینفکسی نخمه توخه اما سخوص را کالیگاتن با خوز کندست خوز کننن راست تاکتیکا رافزارنن دختر تفت ساگرات در با خوز کندست ارگانیزاسون قد تکتر فلغاونن ریسپوبلیکون بیره پروفیلون میدیسینون سیندر و ورتیم بناتو بازون گوی و درکامنداتی ترات سسترنچنتن خوز کنن کد قوی فدل Самое главное определиться с чем? Вот, с какими-то организационными вопросами, сколько нужно коек, сколько из них реанимационных, какие нужны медикаменты, расходный материал, да, то есть что нужно для того, чтобы подготовиться, пока подготовиться, да, к встрече этого заболевания, этой заразы. Вот, поэтому выбрать место, вот, где эти больные будут концентрироваться, потому что их нельзя в общее отделение класть, соответственно, это инфекция, да, это инфекция, причем такая злая инфекция в плане заразности и так далее. Как мне кажется, не обойдется одним днем, вот, не обойдется, потому что нужно будет приезжать, наверное, еще, вот, что-то подсказывать. Есть, конечно, много сейчас литературы, есть рекомендации, это Минздрава России, временные рекомендации по оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Но к этим рекомендациям еще, конечно, нужно приложить, наверное, и какие-то практические моменты, вот, через которые мы уже прошли, и нам где-то уже понятно, что, когда, как делать. Поэтому придется, наверное, еще приезжать. دختر تکورد سرغلبه به سینترولند و مستر فلترزینادیس کارونا ویروس ارنچنتن خوزکنن قطاجه کدزون مافتم خوصاری رستون مبرسی فدراسیون خسن ترانسپورتون باستینات اخکا در 6 سال در میرازمه و ifادات رات تسمن ریسپوبلیکا تریتوریمه تساق ویروس مرباخا و من فلا دنیوم پراکتیکا کدودیس آفتمه آبون و ویسوم و ترنوی ارباخا زن زغه به سینترولند و مگس کموخه آلکادر خست کنن قو پروفیلاکتیکا اما اداستیناد دومنته ماسکات رژیم گفته آرخ خسن آفونل دختر تنباخاتن ابتو دته قوم قد کنا ماخه آلچی در بیتی تیرینا کدزی تازمت اینفارماتور را وقدابون Abun kuaysay sercitene sankanın zgurete bun irtindes azrazma ve men laverderse zgurete status kad ne Respublikaya resuhter kom teyseyi ve sederrestek sardı alavut festema ve terfesta gasterayda andidze nemarazmesavın abun fidareyzegen iz gurete ettak bakaster amma sartter berek keyfe xuzderistim timader terkenzenis namatxa sektedet roze Na Respublikera suhtarama fendag dar komtejsaiu kodar gometsendru guaysa. Kaznek istorikamanis vetsitsaram punkt abu nesan kane gorate bun. Duamin evdamase guaysan lavardercet gorate status. Faliasir aste istori raydet ta asavga anuse tsipuram aste. Zdamatsin che kaznek skahak kaktara barakkanen. Faqas min farasetat tsipur evdamase. Walzac shahtjort pasiolukan bendur erverenen. Shahtat arastadima arazın raydet kulturun ama sotsial objekte. Stejtsaran khadzarta
Asta Şaxtյուրտան Ավտոմայցը բրաստագմա կոմբաստա yaxos ֆայիֆտա Am arastırçıdıstı skola Ulafan Park Baygomiste Bazaradun Vogdatta Sardıgun Kinoteatr Medisinun Xay Yunu xasay appatlar arastırç spesyalisti ama Şaxtյուրտան xorz avarte sarazınan Banısankanın qavvey ama Şaxtatı Ermest binatun sarjeta kaynakostuy Qoysay Erzat Qaxan upravleni koy Qostkondut appat Sovetun sadisi Ve magaska ardam kusumatıdıstı birat sadisun Respublikatay Erzat Qaxan upravleni noktaxta bağıxta qodargome ama ambındurun efayifta xaxun qavtet sart Infrastruktura цидразма Азайазма арастыдысты нуг объекта Erzat Qaxan upravleniya darttarma qodargome arxan raydettoy arastadın upravlenite Xoyan tsix post telegrafun slujba Estem astı qoysavet yarazmatsı defendagıl Falamin farasada estoy farastam azı Natsun sarib organan toxı raydiyanay Fasta در تصاویتون صدیس فی خلدیمه اخسانا ده چارت آلاوت فستمه پرکنن رای ده توی بیره آست آرست سرچد ودون سکوسن ارلاو دست هرزد کاخن upravlení قصدک کنه فابریکه امان در کستوتم آفتمه آدمن کست نالود اما چار دا گرفلق دست اندر ردتم infrastrukturen استر زیان را کود تا زخم کستر فلتا دوامینستم آزای فستمه چارت اندیزن رای دتا اما گدار گومت صادک کوی عرف نلتوی سالون نسانیوجه آبیکتار استادمم و دی آبومه آرسترسه دست آستا Skola, Sabidun, Medicinun ambulatori, Saldar Birafatiron Bastxaym, Salsagarsit kulturای خزار هرزار از سمن سوینگته سرمانگود نسانی و گلورد سوه گفته گوی سام فنداجار استادن کتن ریدگنو فون قوس سارد زنزینت دا اکانومی گونه مرزف داودن تم نکسکه گدار گمت سرجت نفس ایس کتر نرگه کم تارخچه کیسن دیتزن و می تبل تلویرا تیدیت روزا تاتات زارینا اینفارماسیون را وقت آبون Խուսարիրստոն Ռեսպուբլիկայի ռասիտլ դուեբունը ֆեստեսը խեստուձենի սերթեն ազը բերեք բոնը սետեն պացախատ ալանի ասը բուն թվաղ ծևձստը ալղուզու մազալտը աբուն ալ театралун фезвата вагдырцид бэрек бунун парады генералун репетиции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 30-й годовщиной образования Республики Южная Осетия! Խինվալը ուաղդրծդ Ռեսպուբլիկա ռասիդնլ ըրթնազը սխաստծտան բարադը գեներալուն ռեպետիցի։ Ըրթակորի տրինիրովկա վաղցդստը աղան ադմինիստրադը əfsatton գարադոգա պլացը վմխայադիստոյ բարադոն դալխայտտա թխոն ստրուկտուրատը ամավարացիի ֆեդերացիի աղան ադմինիստրադը ծպրամ əfsatton բազայ սլուժբա գանջտա աբոմա գեներալուն ռեպետիցի խայադրայստոյ միտկտ ադմինիստրադը սլգոյ մակտը միլիցիի սարմագոն նսանի վաջը կորտա Պատսախադուն դաստինադը կամիտետը արանգարոն սլուժբա ամավալվատկոն оварты фадел министрады парадун далхайтта. Параду личный состав полностью готов, техника готова. В этом году есть небольшое новшество, то, что к нам приехали наши братья с Абхазии и тоже также участвуют в этом параде. Как и каждый год, мы очень горды тем, все, кто участвует в этом параде, что нам представилась такая честь. Вот, пользуясь случаем, хочу поздравить народ Южной Осетии с этим знаменательным праздником. Вот, пожелать всем здоровья, хорошего здоровья семьям, успехов везде и во всем. فازوات رالاو دست پارادون دل خیته اما ترسا خستک کرده بابل وردرس دست فیستک کالونات اما افساتون تکنیکای دیستانسی اما راتساون اینتروالته با کسترسد پاتسا خادون ترسا اما خوستاری رستون گارجن تخت ترسا را خستن فدل دل خیته اما ترسا خستک کرده اما ارخاید کاده قراغول راو دستون ارخایده اما پاراد اندر ارخایده تفدل فتسا خات افساتون پاراد خواهد رایستست ابخاز ریسپوبلیکای قاقن ادمینیستراد والداری میاگ افساتون کماندون آخرگنندون کورسانت ترسا خستک کرد اما پارادون دلخای پاراد وقت در سوزن دوونم سنتیابر تیاترالون فزواتم اوتات آلونا اوستات زاور ارسویت زریما اینفارماسیون را وقت دابون أخسسجون خبر أمالي وكنجتان أنا من قوك دوكومنت سرازن فاستودونن سابونو زن سيركن قدر ختورسي فيدراتسي جيريتوريال أوي كننن آصف أرستفادلسا أرمست قوباخاتن فيتسانيتارون سلوجبما На республикае дырхкус кенжетен райфастама сабун удзан варасима садырхта тамужная сарта дырхстайласын. Фаласавой тахай бақавзан фитосанитарун службай думантасы хаст канын. Асы службай кухтория канаг маргиталанын хастамгаска дырхты хитса фытсаджи дар қома бахата удумма.
В вопросе вывоза растениеводческой продукции, а конкретно семечковых и косточковых культур в Российскую Федерацию из нашей республики проблем не будет возникать. Сельхозпроизводитель к нам обращается, представляет нам справку с торгово-промышленной палаты о том, что продукция, полученная и планируемая к экспорту, она выращена на территории Республики Южная Осетия. После этого наши сотрудники, наши специалисты выезжают на территорию его хозяйства, его сада, допустим, яблоневого сада, да, производят отбор образцов. После этого исследуют их на наличие карантинных вредителей, карантинных объектов, которые включены в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. После того, как будут проведены исследования, если карантинных объектов обнаружено не будет, они выдают заключение о том, что карантинных объектов не выявлено. И на основании этого заключения мы выдаем фитосанитарный сертификат. После получения фитосанитарного сертификата и справки от торгово-промышленной палаты, значит, он направляется в таможенный комитет нашей республики. Абонун гармастари фермер захтая продукции вараси малосма кайфанд канавай. Цбрастаг мавайс фидоркута анаман қавак документа аманаридаган вман бантыст ядырхта о России Федерации территориал авай канан. Филиал ООО «Южный сад» вывез из Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию более 100 тонн яблок, которые были выращены на территории Республики Южная Осетия. Они оформили все необходимые документы, выполнили все необходимые фитосанитарные требования, которые, в принципе, при должном подходе может выполнить любой наш гражданин, любой сельхозпроизводитель. Фасток солдаразына республика эрканга дырхтан варасима лосынан выдных турта. Аса фарстаскутса кананата хайна бастаем балун службата костойса варасия коллегатима. Аманар фарскутса гарсид. Воймаюма мархиталан куд баныстан кутта автомай фермеран ябун аласынут сасай фанды ой барсфат кута. Амасын документа басатта кананан та баканзысты амбалуна хос. Козат зираса кодсты Зарина, бети талим информацион равахт абун. ارتبون در خنیم بستکتن فادات زنیس مده خیتن خوسته بالخاننن نگورت بایگوم مده آرموگا اما فلتر مدرجته فالخاص کنجته زونگ کنزست سه پرادوکسی ما استی خرزغت مد رافزارن سوسک زینتی مدر. Abonsxinvala baygom mıdı armuka anfal xas gəncətən səbun balxanunu mıdı saldar xözü. Stəymitdardı əndər produkta. Yul seyraqdarvı yu əmə atı produksiyi qadıl dizərdə kənin kəynə qavvəy. رازم ارتبون مقدمه شابون فودمه و ایجا متدارده بتاجه آل پرودوکت در نخیمه شیسه اولون سیگاس در فلدر جوایه مد است پراپولیس توستا برگا اما بیلسا Nə Respublikaya seyraq qurəti müdə armuka vaxtsa və nır diqqaq xat. Əmənəmid darcətən fadati səproduksi avaykənənən. Anfaltat müd darcətə əlxəncətə zungəkənənc səproduksiyimən. Müdə əməvəməy əndər produktu xərzğət zinat kudu bazunən is və çə susək zinətdimə. Müdə qədmə xuzən niku, значит, Özce nxastu şiparaz razmə laboratoriyamı məskümə. Ama altay رای فستما خانو فجاق نمد غد خود در بقاچست بود اما آلکم در ایرستون آلکم درو متاردکم Atı Bontuna Respublikaya sərcətən fadatis müdə xizən xosta at finin müttarcətən ta sirkənga produksi avaykənənən. Kudakdan noji der şəməy baxassoy sa produksi severoya me avaykənoy سخدك شارغزه هوی حول نیچی سجیزدار باشد نسلبت موی کند سپرادوکسی Müdə armuka vaxtsa və ciutalan prospektil dəkak skulay nıxmə sıxdak ərtəyivun arxanı raz əmə kussən ərtəbunu. Tıbıl telvira bagatazis ərsoytızarima informasyon ravaxt abun. فزجر بالا وديما ففلدر وينس خزارو نفسين تنسى أو دينكتا الچيدر أرخاي زمج ما ينكند ألغزون كان سيرفتا ما اندرخ كت تنورن نوات خسك بازر تستيلا فوزك صالدر بينون تام أما بنات بازونغا أفسين تفلدر زمج متس خرينك تفتت كانن سويمة فسك
لگو آخم رستگ آدم ستل لگف سناین کرايداینز ویتاوی نسان کنه اما سخیت ستکننز زمگمم و ماخکننز آل خزون اخکتتم کانسیرفتم سخچن تا کامپوت تا اما افتدارتر سالات تا خالصر تا سرتی داماد آل خزون کانسیرف تا سوس تا اما وارینی تا ودونه دارتر فنگ نفیدا و یول پاپولارون در چیست وچه آجگات تواگ اما سخچن تای خزارو نفسین تای بیره تا زمگ منورنز آل خزون کانسیرف تا ست خرادت تا خالصر در زاین کننز ودونه فلا آخم فاداتال کمن نی و مگس که آتس بون تا بازر تایس فل در آدم نپرخته فدکوته کردوته آدمیته کانسرت رستگرچدی و چرا بایادم الخنت لوبیاته کانسرت تارازند بادریجانه مسنی بادریجان درنم ویه مسنی زلنته تنگ زبخ زلنته درنم ویند زبخ وی کنم پامیدور تفستاگرخ اما بانکا و سته خزارو نفسین سالوخت لیانا سته کنه زمگمم وی سخکت تا فنزای برس آل خزون کانسیرفتم یبینون تاومن فل در وارزنس پامیدورای سخچنتم لیانا سخم فند کانسیرفتم ما ورات سخم فند ریسپت ما پایدا کناوت در راگون ریسپت مگس که ورد پامیدورت سخچنتا آدن آبارن نیتسای میز Жалко, оздер шуверен компота, сахчента, алхожун консервта. Ма бинам тешер төнгорженс. Ма шуверен алхожун банкоте шимдалу ходун консервюн, болгарскюн, алшуver. سخچن تم مایس نوجداری و خورز مینیوک سنه ورم وازق جنو خزارف سینه نخستم گس که انا من قاگنو پروفیسیونالون خریناک کنگوای سمای دبینون تا پامیدور تا خرزات سخچن تای بابوت کنای و دون نورن نیست آل خزون ریسپتم فلا خومتگ ریسپت مگس که اورد سخچن تن سا آدی و پامیدور تیم ما اندر سنه ورای و دون اندر من میرم تا بلغارسکی پیرید سمیک بلغای رشوختر جنام کنی رشوخ سشتم در کما آمده کفایدون اما سیراج در تا ترادیسیون تواگ آرازن سای آل خزون ریسپتم گسکم بیره تیس آرازن زخخسن زیه آنه تا سرخیم سخوربات مادینا نریدگن سخکت تا کامپوت اما سالاتم نر تا آراز تواگ اما جیم فتگوته اما چلاویه یل سیراگ در تا ویو اما این کیست اکالوگیون سخدک پرادوکته انا خیمیکاته کدستا زان سیخی درخدونه تفشم ملا پاویدلا زمگمه شمایوش پاویدلا وی تاو فتگومه چلاویه تو این مخچه مامی توس کردو در افتوجنن آدم زمگال که در قوانج سولت تکی خجوریال از در افت سخ کنم زنیلی در باویدلا در اسفشم توگ در حالشو در وی نخیمه زمگمه افت توس شدر تبال خنم این حالشو در نخیمه ویه آل خزون خرزات کانسیرفت مادینا نورن گنده آمستارانیس اپتندر زا سوخت زارینا نین قلمه کسی یمات کنه نانا سخیز مگمت ستکنن کیرای دایزسته ومم وی نریدگن سارستای وارزون جیم فتگویم یر ستکنن سقه و دونستر مستر فتگوته اما سکر جیمن سارازانیس ساخم фандемыкак فتگویه در Стараемся каждый год делать этот джем по этому рецепту. Я не люблю все усложнять, и поэтому рецепт очень простой. Яблоки желательно, чтобы они были сочные. Не кислые, да? Кислые, нет, лучше сладкие. Сахар и вода, больше нам ничего не надо. زمگ مفتگوی جیم ارصد تکنن زن قطاگن وی میوم اما وی و خرزاد اما پایدای پرادوکتر آبون بونی غال دوکانی تا آز آلکا صافون در ایسکننستان آل خزون خالصت اما درختن فلت سوزن و میخوز در زمگون واز آلبون در تفتسایی من خزارون آرش جیم در آتسا خودنین برازر تستیلا قدست الکساندر تا تزارین اینفرماسیون را وقت آبون Информацион равақ дар Түркияның спорты хабарты. На спортсмен Терадунын тест в России чемпионаты вағди барқа біз хастай на республикая богалты дар бацақстой призум бінетті. Бистауты Андрея Мазасеті арсамаган дартарын тесті фәндиек тазақтыны сармагун спортивуны фалгасак хуриты батрас.
Նարոֆամինսկը ողդարցը դվն իվազուն կյալսը վծը սպորտսմեն տղսան վրասիය չիմպիոնատ վաղդի բար կաբս խստեի։ Երս տխադրեստու խուսարի ռեսնու կաբսի խեշը տաբեստավտը Անդրեի ամազասիթը արսամեք։ Դուվե բոգալդար ացաս վծը խատ արխան ռադետույ դվն իվազուն կյալսը վծը սպորտսմեն տղսան երստը։ Բեստավտը Անդրեյան սադա դվն ֆոնց կիլոգրամ վազը կատեգորի բանտեստ դեկակ բնատ բասախսն։ Засита арсемек та артикогасис навец 8 килограмм вазы категория. Я, конечно же, доволен, как они выступали. Я знал их соперников, они были очень хорошими спортсменами. Вот, так как они перешли в молодежную команду, это очень хорошо, что с юношей уже первый год сразу они стали призерами России. Ну, я считаю, что это неплохо. Мы довольны результатом и борьбой. Борьбой они меня сильно порадовали. Я видел, как они агрессивно боролись, и они не сомневались. Беստавта Андрей финал мецевген сун тефалохиз мaqala minəvar Vaxid Qalayev. Dortar Rambil Emirov komandayevag Mikhail Zinov, amasteta txçindarut Moskva bogal Artyom Pukhovskiy. Final yenixmalagod inne İran bogal Xbil Talin. Фембалт фацис ртадуе хгде Алина Пайдоян. Бестаев обычно умно борется, он в принципе сейчас это и продемонстрировал, опять-таки он много не ошибается. Просто у него бывает момент, когда он иногда чуть-чуть застаивает. И надо было чуть пораньше активизироваться. А так он, опять-таки, он тоже очень хорошо, агрессивно боролся. Засита арсемек дар барак тхчиндарвад янах малавжитей. Фцаг вал рамбет Томаскояг Андрей Ксенофотова. Дартар фаулахис Иран спортсмен Джикайта Тамикал. Фасдар тхчиндарвад Хантамансийска автонома зилдеминавар Магомед Фатаховей. Ардак финале арсемек нахмалагод инне Иран бугал Козырта Сергей. Фембалт фасис амдхе арта хгде. Фалакозыр ферт тохе фастак бол кесиста. Вмегаске валахиз лавердар цдумен. Уйфаста арсемек артикак бнат басахсына фембалде ивендеснулы хгде рамбетта Краснодарек Миневар Абдулла Курбанова. Засев боролся очень четко, агрессивно. Он порадовал тем, что обычно, когда он боролся, он брал 1 балл и 2 отдавал. А сейчас он лишних баллов не давал, брал то, что надо, и хорошо он боролся. Тренер Костя Тамерлана комилгейнекта неркоме хайдрайстой куй девен ивазун калса весе бугалтықсан дуни ама Европа чемпионатта. Фала коронавирусы пандемия хусей эрестегененис ама вақт марцави. Засита арсемек ама бестаута Андрейма азарадяна коме хайдрайстой куй анудес азун калса весе спортсментықсан дуни ама Европа чемпионатта. Фала весе ереста дар вақ нерцы десте коронавирусы пандемия хусей. Хурича батрас Костя Раул информацию равақт албум. Ama karun batana bazunga kendistem nudesem sentyabrına beste bunu xadı barakkenen time. Znavra rayonu Dzenis Yevgasas veldev xarmat buneste 62 gradusi Yevgasas Dzenis Zav rayonu der veldev xarmat bunefte 62 gradusi. Axam bunğa Dzenis Qoaysay der veldev xarmat buneftinde 67 gradusi. Leningor rayonu der Yevgasas veldev xarmat buneydu 62 gradusi. Yevgasas Dzenis Respublika stolitsa Txinvalı der veldev xarmat buneynu de 62 gradusi. Ахамедистина информационная служба басата гундермеджета албундерну сардавазат хурс хабарта фадмал народу фимбалд ма эфира.